Good morning guys. Ngayon ay andito tayo sa Porac, Pampanga. Yan. Ngayon ay mag-i-install po tayo ng sliding door saka fix. Yan. Yan po. Bali bago pa lang po kami dating yan. Yan po yung bahay na kakabitan po natin. Yan, andito po tayo sa gilid. Yan, ikutin po natin. Yan, medyo malaki po yung mga window po niya. Yan, pati yung gilid ng main door, mayroon din po yung fix. Yan. Maganda po yung design din ng bahay. Yan. Malaki rin. Ayan. Saka maganda dito guys, tahimik po yung lugar. Ayan. Yung taas nyan, second floor, halos fix po lahat yan guys. Yung baba naman, halos sliding window po yan. Ayan. Yan, fix po yan, ilalagay natin dyan. Pati na rin yung sa taas, canopy po yan. Yan, mga sliding po dyan. At andito na rin tayo sa loob. Yan, fix po yan, yung ilalagay natin. Yan, sliding fix. Yan, medyo mataas po. Kaya sakto lang may scaffolding sa loob. At yung taas naman, railings po yan guys. Yan. Lalagay na rin natin po mamaya yan. At itong bedroom 1, yan, sliding po yan, dalawa. At ito sa kabila. Yan po, bali fix po yung baba niyan, sliding po yung taas. Yan. Yan, sliding po yan, yung sa CR. Yan, yung harap nito guys, sliding door po po. Yan. Medyo malaki po yan. Pero kaya naman. Yan. At nakabit na po natin guys yung mga fix saka sliding po. Yan. At yan po yung railings. Yan. Kompleto na po yan guys. Yan. At screen na lang yung kulang. Bali yung screen dito guys, pinahuli ko ng isalpak kasi may gumagawa pa. Maalikalabukan lang po. Baka maalikalabukan lang. Yan. Meron na ring fixed glass yan. At yan yung side nya guys. Yan. Malaki po yung sliding door nya. So ayos lang naman. Yan. At andito tayo sa labas para makita po dito yung view. Yan. Alright, yan, tapos na.